संस्थापक आचार्य परमाराध्य शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, चैतन्य महापुरुष शिखर प्रचारे जन्य प्रभुपादेर प्रचारे जे परिपाटी ओटा स्थापित करार जन्य भगवत गीता व भागवत ये सब ग्रंथेर जे संदेश जे उपदेश जगतवासी के बुझावार जन्य এই गौड़िया परिवारे सप्तम गोस्वामी रूपे যিনি এসেছিলেন শ্রী সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, উনার হৃদয়ের যে ভাব ওটা প্রচার করার জন্য এই চৈতন্য গৌড়িয়া মঠে স্থাপিত चैतन्य गौड़िया मठेर स्थापना करलें। अरे चैतन्य गौड़िया मठ वेस्ट बंगाल सोसाइटी ते रजिस्टर्ड एवं एत भालो तरीकाय एत भालो सिस्टमे परम गुरु महाराज एर भित्ति स्थापना करे गिয়েছেন कि যারা অনেক বছর থেকে আমাদের চৈতন্য গৌড়িয়া মঠের শিষ্য বা চৈতন্য গৌড়িয়া মঠের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ আছে তারা জানেন কত ভালোভাবে চৈতন্য গৌড়িয়া মঠের প্রচার চলছে। তো আমাদের वेस्ट बेंगल सोसाइटी जे अनेक रकम एक्ट आছেন तार मध्य एकटी एक्ट सोसाइटी बच्चरे एक बार एनुअल जनरल मीटिंग करबे और एनुअल जनरल मीटिंगे पूरा बच्चर की रकम प्रचार होयेছে बाकी की असुविधा होयेছে असुविधा থেকে কি করে সোসাইটি বাইরে আসলো ওই সব ডিসকাস করার জন্য गौर पूर्णिमा दिने परम गुरु महाराज ये चैतन्य वाणी प्रचारिणी सभार ये मीटिंग रखते हैं जेटा आज के आसे আমাদের মধ্যে अनेक लोग मने बुझते पारबेन ना कि होच्छे मीटिंगे किन्तु एटा निश्चित आमरा जेखाने बसे आछि आमादेर परम गुरु महाराज परमार्थ श्री भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज आमादेरके देखছেন आमी जे चैतन्य वाणी प्रचारिणी सभा करे गेलाम आमी जे एनुअल जनरल मीटिंगेर सिस्टम करे गेलाम आमादेर आमार जे नेक्स्ट जनरेशन ওটা ভালোভাবে পালন করছে ধৈর্য সহকারে বসে আছে। तो आज इस सभा में बैठना ही हमारी भक्ति है, क्योंकि इस सभा की जो स्थापना है वो भगवान कृष्ण के निजजन भगवान कृष्ण के अभिन्न प्रकाश विग्रह परमाराध्य श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने करी। तो हम जो यहाँ पर बैठे हैं और कुछ देर बाद हमारे पास रजिस्टर्ड आएगा, जिस रजिस्टर में हमारे साइन होंगे, जो कि आगे भविष्य में 50 साल 100 साल बाद याद दिलाएगा कि हम उस मीटिंग में थे। आपके जो बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे देखते रहेंगे
আমার দাদুর 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 মিটিংয়ে বসেছিল, দেখুন ওনার সাইন আছে এখানে। हमको भी आशीर्वाद मिलेगा इस मीटिंग में बैठने से, और हमारे परिवार को भी आशीर्वाद मिलेगा इस मीटिंग में बैठने से। तो मीटिंग की कार्यवाही प्रारंभ हो, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं स्वरूप दामोदर प्रभु, वे दिशा निर्देश दें कि आगे मीटिंग का अगला स्टेप क्या है। स्वरूप दामोदर प्रभु जी। पतित पावन शिला गुरु महाराज की, शिला परम गुरुदेव महाराज की। अभी हमारी मीटिंग शुरू हो चुकी है। इसके अंतर्गत कार्य तालिका नंबर 1 प्रतिष्ठानेर प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट ओम 108 श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज विष्णुपादेर श्रीपाद पद में असंख्य साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन पूर्वक तहादेर कृपा आशीर्वाद प्रार्थना, और प्रतिष्ठान प्रार्थनाचार्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद 108 श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराजेर श्रीपाद पद में असंख्य साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन पूर्वक तहादेर कृपा आशीर्वाद प्रार्थना, और प्रतिष्ठान वर्तमान आचार्य देवेर प्रति श्रद्धा निवेदन। आमी जितेंद्र महाराज के प्रार्थना करছি, ওরা कृपा प्रार्थना करें। हरे कृष्णा। ए रेजुलेशन महाराज खाली परम गुरु जी का कृपा प्रार्थना करने के बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, আমাদের এই সভার প্রারম্ভে আমি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা মদীয় গুরুপাদ পদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওম বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমৎ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অভয় চরণ কমলে তার কৃপা প্রার্থনা করি, এবং মদীয় শিক্ষা গুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওম অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বল্লভ तीर्थ गोस्वामी महाराजेर अभय चरण कमले प्रणत हुए तार हईति कृपा प्रार्थना करी। वर्तमान आचार्य और पूज्यपाद नित्यलीला प्रविष्ट पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्तिभूषण भागवत महाराज एवं श्रीमठेर वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज के आमी अभिनंदन ज्ञापन करी। हरे कृष्णा। कार्य तालिका नंबर 3 विगत साधारण सभार कार्य विवरणी पाठ अनुमोदन और दृढ़ीकरण आमी चक्रवर्ती प्रभु की प्रार्थना करছি, ওরা पाठ करी। हरे कृष्ण। समस्त गुरु वैष्णव श्री चरण पादपद्मे असंख्य दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे आमी गत बछर जे रिजल्यूशन पास हয়েছে সেই সম্বন্ধে पाठ করছি। उपस्थित सदस्यगणের पक्षे श्रीमठের सम्पादक त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सौध जितेंद्र महाराज, प्रतिष्ठाনের प्राक्तन आचार्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराजेर श्री पादपद्मे असंख्य साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन पूर्वक ताहार कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करें। त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्तिभूषण भागवत महाराजेर श्री पादपद्मे दंडवत प्रणति ज्ञापन पूर्वक ताहार कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करें एवं प्रतिष्ठानेर वर्तमान आचार्येर प्रति आंतरिक श्रद्धा ज्ञापन करें। सम्पादक त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सौध जितेंद्र महाराज श्रीमठेर गत बछर परिचालना सम्बन्धे परिचालक समितिर रिपोर्टे प्रधान बोलें, पश्चिमबंगे
নদিয়া জেলা অন্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশ্বরদানস্থিত মূল শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ এবং ভারতব্যাপী তৎশাখা মঠসমূহে হেড অফিস দক্ষিণ কলকাতার 35 সতীশ মুখার্জি রোডস্থ শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সমস্ত প্রকার মঠের ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠানসমূহ বার্ষিক উৎসব পরিচালক সমিতির পরিচালনায় মঠ রক্ষকগণের এবং মঠ সেবকগণের সম্মিলিত সেবায় সুন্দরভাবে নির্বিঘ্ন হয়। আপনারা সবাই জানেন গত 7 কার্তিক 1430 এবং 25 অক্টোবর 2023 বুধবার হইতে 6 অগ্রহায়ণ 23 নভেম্বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিপুল সমারোহে নির্বিঘ্নে শ্রী ব্রজমণ্ডল দ্বাদশ বন পরিক্রমা ব্রজধামে মাসব্যাপী উর্জব্রত, দামোদর ব্রত, কার্তিক ব্রত এবং নিয়ম সেবা ব্রত উদযাপন হয়েছে। আমাদের চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হল সনাতন ধর্মের প্রচার ও ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রচার, যাহাতে বিশ্বে শান্তি ও প্রেম ভাব স্থাপিত হয়। এইরূপ প্রচার এই বৎসর ইন্টারনেটের মাধ্যমে করা হয়। শ্রীমঠের বর্তমান আচার্যদেব তিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজের দ্বারা ফেসবুক, ইউটিউব এবং আত্মাকা টনিক নামক চ্যানেল এবং পেজে দিব্য হরিকথা, হরিনাম সংকীর্তন উৎসব ইত্যাদি লাইভ টেলিকাস্ট অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বিপুলভাবে করা হয়। Under the banner of Sri Chaitanya Sankirtan Yuva Sangha, the Chandigarh, named by former President Acharya of the organization, His Divine Grace Tidandi Swami Srimad Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj, weekly Sankirtan and spiritual discourses session are held and impart knowledge about our Indian theistic culture and real purport of our authentic scripture like Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Charitamrita, etc. Similarly, Sri Chaitanya Sankirtan Sangha has been started by Sri Mayapur Mott to perform Sankirtan and preach of Gospel of Divine Love of Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu in various parts of West Bengal. It is a matter of pleasure that order of import education in the children in remote areas of Assam. আমি একটু একটা বাংলায় বলতে চাই। আমাদের আসামের প্রত্যন্ত শহর সর্বগে প্রভুপাদ সরস্বতী বিদ্যালয় একটা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন শ্রী গৌড়ীয় মঠ সর্বগে চকচকা বাজারে। সেখানে তিনি সিনসিয়ার এফোর্ট তিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি প্রচার পর্যটক মহারাজ দিচ্ছেন। শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক তিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সৌধ জিতেন্দ্রীয় মহারাজ চৈতন্যবাণী প্রচার সভার পরিচালক সমিতির রিপোর্টে প্রদানে বলেন, সর্বত্র শ্রী চৈতন্যবাণী প্রচার সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের গত বছর 2টো বই বেরিয়েছেন, একটা হলো গৌর পার্শ্বদবলী, আর একটা হলো এক মহান বৈষ্ণব আচার্য যিনি আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আমাদের ভক্তি বিচার বিষ্ণু গোস্বামী মহারাজ লিখেছেন। আর প্রভুপাদ ছিল সরস্বতী ঠাকুর সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত শ্রীমদ্ ভক্তি প্রচার পর্যটক মহারাজের দ্বারা বাংলা ভাষায় ছাপানো হয়েছে। আমাদের গত বৎসর নিখিল ভারত শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংস্থাপক ওং বিষ্ণুপাদ অষ্টৌত্তর শ্রী শ্রী তিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি দ্বৈত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ মহারাজের এবং শ্রীমঠের প্রাক্তন আচার্য ওং বিষ্ণুপাদ অষ্টৌত্তর শ্রী শ্রী তিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের কৃপা প্রার্থনা করে শ্রী চৈতন্যবাণী প্রচার সভায় বিশেষভাবে সহায়তার জন্য চৈতন্যবাণী প্রচারণা সভার পক্ষ থেকে মঠের বর্তমান আচার্য তিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজ, আমাদের যে নামগুলো বলে যাচ্ছি তাদেরকে গৌর আশীর্বাদ দিয়েছেন। প্রথমে বলছি গোলকচন্দ্রনাথ গোয়ালপাড়া, ভূতভবন দাসেদাকেরি ভাটিন্ডা, MS বনসাল জয়পুর, অচ্যুত কৃষ্ণ দাসেদাকেরি শ্রী মায়াপুর, শ্রী রাজেশ শর্মা জলন্ধর, শ্রী গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী তেজপুর, জয়প্রকাশ গুপ্তা চণ্ডীগড়, সুরেশ দাস কলকাতা, যতীন গ্রোভার নিউ দিল্লি, শ্রী গৌর হরিদাস ব্রহ্মচারী পুরী,
শ্রী হিতেশ মদান নিউ দিল্লি এবং শ্রী রাহুল গোলা নিউ দিল্লি। ভক্তিশাস্ত্রে এবং তদনুসারে উৎসাহ প্রদানের জন্য শ্রী চৈতন্যবাণী প্রচারণী সভার পক্ষ থেকে সিধাম মায়াপুর ঈশ্বরদানস্থ মূল মঠে গৌর পূর্ণিমা তিথিতে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও ভক্তিশাস্ত্রীর পরীক্ষা গৃহীত হয়। দায়িত্ব ও সেবায় ছিলেন চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সৌধ জিতেন্দ্রীয় মহারাজ। নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় আমরা বিপুল ব্যয় নির্বাহের জন্য আনুকূল্য সংগ্রহ করেছেন আমাদের মূল মঠ শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মায়াপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বৈভব নারায়ণ মহারাজ। তার সঙ্গে সাহায্য করেছেন শ্রী কার্তিক দাস ব্রহ্মচারী, ফণীভূষণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী ঈশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী বিশ্বেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী এবং শ্রী শুভম দাস ব্রহ্মচারী ও জয়দেব দাস ব্রহ্মচারী। শ্রী মায়াপুর ঈশ্বরদানস্থ মূল শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠে রাত্রিতে বিপুল ভক্ত সমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন মঠের বর্তমান আচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সৌধ জিতেন্দ্রীয় মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি প্রচার পর্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি হৃদয় নিরীহ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সম্বন্ধ শুদ্ধা দ্বৈতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি প্রজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বিবেক নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বৈভব নারায়ণ মহারাজ, শ্রী কৃষ্ণ কিঙ্কর দাস ব্রহ্মচারী, আপনারা যাকে কানাই প্রভু বলে চেনেন, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সুরীর পরমা দ্বৈতী মহারাজ এবং শ্রী মদন গোপাল দাস স্লোভেনিয়া থেকে আসছেন, শ্রী ঈশ্বরপুরী দাস রাশিয়া। সংকীর্তন শোভাযাত্রায় মুখ্যভাবে কীর্তন করেন মঠের বর্তমান আচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজ, শ্রী রামচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী কলকাতা, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি হৃদয় নিরীহ মহারাজ নিউ দিল্লি মঠের মঠরক্ষক, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বিবেক নারসিংহ মহারাজ, শ্রী জয়দেব দাস ব্রহ্মচারী এবং বিষ্ণুপদ দাস ব্রহ্মচারী নিউ দিল্লি, শ্রী কৃষ্ণগোপাল দাস ব্রহ্মচারী কিশোর, শ্রী নবীন কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী আসাম, শ্রী দেবপ্রসাদ দাস ব্রহ্মচারী কলকাতা এবং সত্যকৃষ্ণ দাস দাসাধিকারী সপ্তমফুল এবং কপিল দেব দাসাধিকারী। শ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমাকালে সাধুগণের বিপুল সংখ্যক যাত্রীগণের মঠের বাহিরে প্রাতঃ পূর্বাহ্ন অপরাহ্ন প্রসাদের ব্যবস্থা করেন। নবদ্বীপ রেলগেটের নিকটে ময়দানে, গদ্রুমদ্বীপে শ্রী নৃসিংহপল্লী মন্দিরের নিকটে মাঠে, ঋতুদ্বীপে বিদ্যানগর স্থিত কলেজে ময়দানে মুখ্য দায়িত্ব ছিলেন ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি প্রচার পর্যটক মহারাজ, শ্রী দয়ানিধি প্রভু, শ্রী ত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রী বিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি। শ্রী মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সৌধ জিতেন্দ্রীয় মহারাজ হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত অডিট অ্যাকাউন্ট 2022-23 সালের বার্ষিক ব্যয় আয় ব্যয় ব্যালেন্স শিটের হিসাব সভায় উপস্থিত করেন। এবার একটু আমি ইংরেজিতে বলবো, এটা বিবিধের মধ্যে মূলত আছে to avoid the duplication and its misuse by so-called prestigious sect of religion, it has been proposed to register this name Sri Chaitanya Sankirtan Sangha with trademark authorities. আর এটা হচ্ছে ongoing 3 years birth centennial celebration of former President Acharya, most revered His Divine Grace Srila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj, being organized by Sri Chaitanya Gaudiya Math Register has been started. এটা আমরা ইংরেজিতে লিখলাম। আর একটা বিষয় আছে, it was proposed to inaugurate the said Samadhi temple in the auspicious day of Sri Jagannath Dev's Rathayatra 7 July 2024 at Sri Mayapur. আমাদের সমাধি মন্দির যে উদ্ঘাটন হয়েছে 7 জুলাই, সেই আমরা সেটা মিটিংয়ে রিজলিউশন নিয়েছিলাম। ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বারিদি পরিব্রাজক মহারাজ এক্সপ্রেস হিজ ডিজায়ার টু এস্টাবলিশ এ নিউ টিচিং সেন্টার অফ দ্য অর্গানাইজেশন ইন ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক। আমাদের সবচেয়ে আনন্দের বিষয়, কর্ণাটক ব্যাঙ্গালোরে আমাদের একটা নতুন প্রতিষ্ঠান, নতুন অর্গানাইজেশন, নতুন ব্রাঞ্চ খুলছেন, সেটা হলো পিচিং সেন্টার, প্রচার কেন্দ্র।
সর্বশেষ it was proposed Tridandi Swami Srimad Bhakti Sambandha Shuddhadvaiti Maharaj to take necessary permission to get CSR donation from the concerned department and hereby authorized to Shri Satish Goyal, Assistant Secretary of the Mott, to do all formalities, sign in all necessary documents under the signature of seal of the behalf of organization in the respect. সবাই অন্য কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ জয়গান মুখে সবার কার্য সমাপ্ত হয়। গত বছর রেজলিউশনে শুনব। कार्य तालिका नंबर 4 संपादक महोदय कृतक प्रतिष्ठानेर गत वत्सरे परिचालन संबंधी परिचालक समिति रिपोर्ट विवरण पाठ और विवेचना, गत वत्सरे श्री चैतन्य वाणी प्रचारणी सभा संबंधी परिचालक समिति रिपोर्ट पाठ और विवेचना। पूज्यपाद जितेंद्र महाराज। রেজুলেশন উপস্থিত সদস্যগণের পক্ষে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ ভক্তি সৌধ জিতেন্দ্রীয় মহারাজ, নিখিল ভারত শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের রেজিস্ট্রার প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওম 108 শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিদ্বৈত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রী পাদপদ্মে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন পূর্বক তার কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। উপস্থিত সদস্যগণের পক্ষে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ ভক্তি সৌধ জিতেন্দ্রী মহারাজ প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন আচার্য ওম বিষ্ণুপাদ 108 শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদ পদ্মে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন পূর্বক তার কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের শ্রীপাদ পদ্মে দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন পূর্বক তার কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এবং প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আচার্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ ভক্তি সৌধ জিতেন্দ্রীয় মহারাজের আদেশে মঠের গভর্নিং বডির সদস্য নিরঞ্জন চক্রবর্তী বিগত 11 চৈত্র 1430 বাংলা 25 মার্চ 2024 ইংরাজি তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করলে উহা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও দৃঢ়ীকৃত হয়। 4 নম্বর সম্পাদক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ ভক্তি সৌধ জিতেন্দ্রীয় মহারাজের শ্রীমঠের গত বৎসর পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক সমিতির রিপোর্ট প্রদানে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে নদিয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশ্বরদানস্থিত মূল শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ এবং ভারতব্যাপী তৎশাখাসমূহে প্রধান অফিস দক্ষিণ কলকাতা 35 সতীশ মুখার্জি রোডস্থ শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সমস্ত প্রকার মঠের ভক্তি অনুষ্ঠানসমূহ বার্ষিক উৎসব পরিচালক সমিতির পরিচালনায় মঠরক্ষকগণের এবং মঠসেবকগণের সম্মিলিত সেবা প্রচেষ্টায় সুন্দরভাবে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। আগরতলাস্থিত শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে বর্তমান আচার্যদেবের শুভ উপস্থিতিতে এই বৎসর উর্জ্বব্রত, দামোদর ব্রত, কার্তিক ব্রত বা নিয়ম সেবা প্রধানুষ্ঠান সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হয় এবং শ্রীমঠের বর্তমান আচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজ সম্পূর্ণ প্রচার পার্টির উপস্থিতিতে ও ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ ভক্তি কমল বৈষ্ণব মহারাজের নিয়মাকত্বে
আগরতলাস্থিত শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে বিশালভাবে শ্রী দামোদর ব্রত পালন হয়। শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হল সনাতন ধর্মের প্রচার ও ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রচার, যাতে বিশ্বে শান্তি ও প্রেম ভাব স্থাপিত হয়। এইরূপ প্রচার এই বৎসর ইন্টারনেটের মাধ্যমে করা হয়। শ্রীমঠের বর্তমান আচার্যদেব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজের দ্বারা ফেসবুক, ইউটিউবে আত্মা কা টনিক নামক পেজ চ্যানেলে দিব্য হরিকথা, হরিনাম সংকীর্তন, উৎসব ইত্যাদি লাইভ টেলিকাস্ট অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বিপুলভাবে করা হয়। ইহাতে অনেকেই শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক সমস্যার সহিত লড়াই করে, কিন্তু এমন পরিস্থিতিতেও আমাদের সংস্থা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রসার সম্পূর্ণ বিশ্বে বিপুলভাবে করতেছিলেন, তাকে শান্তি লাভ করা যায় ও মনুষ্য জন্ম সার্থক করা হোক, যাতে বিশ্বে শান্তি স্থাপিত হয়। শ্রী চৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার পক্ষ হতে শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্তমান আচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রী ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজ পূজনীয় বৈষ্ণবগণের নির্যানে কৃপা প্রার্থনা এবং সেবাপরায়ণ ভক্তের সধাম প্রাপ্তিতে বিরহ বেদনা জ্ঞাপন করেন। শ্রী প্রাণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী গৌহাটি, শ্রী নবীন কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী শ্রী বিনোদ বাণী গৌড়ীয় মঠ, শ্রী বলরাম পাণ্ডে চণ্ডীগড়, শ্রী দামোদর দাস বনচারী মাস্টারজি ভটিন্ডা, শ্রী গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী কলকাতা, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ, শ্রী রামদাস বাবা গোকুল মহাবন, শ্রী উত্তম দাস ব্রহ্মচারী সরভুগ আসাম, শ্রী গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী কৃষ্ণনগর, ধর্মনগর সাকাইবাড়ি নেতাজি রুডস্থ শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নতুন শাখার উদ্বোধন করিলেন নিখিল ভারত শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্তমান আচার্যদেব ত্রিদণ্ডী স্বামী 108 শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজ। নতুন শাখা মঠে প্রতিষ্ঠিত করা হয় শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ রাধা গিরিধারী যে বিগ্রহ। এই উপলক্ষে মঠে 4 দিবস ব্যাপী বিভিন্ন ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান হয়। 19, 20 এবং 21 জুলাই 2025 তারিখের প্রতিদিন সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয় ধর্ম মহাসম্মেলন। 22 জুলাই শ্রী বিগ্রহকে নিয়ে সুবিশাল রথযাত্রা ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। এই উপলক্ষে নৃত্যগীত সমন্বিত বিশাল একটি শোভাযাত্রা বের হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় 300 সাধু মহাত্মা ধর্মনগরে পদার্পণ করেন। এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলতে ধর্মনগরের অনেকে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা এগিয়ে আসেন। ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিষ্ণুবন্ধু সেন সাধু মহাত্মাদের থাকার সুব্যবস্থা করে দেন। বিশপুর থানা হাসনাবাদ, উত্তর 24 পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ স্থিত শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নতুন শাখার উদ্বোধন করিলেন নিখিল ভারত শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্তমান আচার্যদেব ত্রিদণ্ডী স্বামী 108 শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজ। নতুন শাখা মঠে 8 জানুয়ারি 2025 তারিখে প্রতিষ্ঠিত করা হয় শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ রাধা, শ্রী শ্রী রাধা কুঞ্জ বিহারী জিউ, শ্রী জগন্নাথ জিউ এবং শ্রী নৃসিংহদেবের বিগ্রহ। এই উপলক্ষে মঠে 3 দিবস ব্যাপী বিভিন্ন ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান হয়। 6, 7 ও 8 জানুয়ারি 2025 তারিখের প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় ধর্ম মহাসম্মেলন। 6 জানুয়ারি শ্রী বিগ্রহকে নিয়ে
সুবিশাল রথযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করা হয়। নিখিল ভারত শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রাক্তন আচার্যদেব ওম বিষ্ণুপাদ 108 শ্রী ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ এবং কৃপা প্রার্থনায় তার আশীর্বাদ নিয়ে শ্রীমঠের বর্তমান আচার্যদেব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রী ভক্তি বিবেক নারসিংহ মহারাজের সহিত বিদেশে ফ্রান্স, জার্মানি, চেক রিপাবলিক, ভিয়েনা, স্লোভেনিয়া, হাঙ্গেরি, ক্রোয়েশিয়া তথা সুইজারল্যান্ড এবং শ্রী ভূপেন্দ্র কুমার ভূতবামন দাসাধিকারী ভাটিন্ডার সহিত লন্ডনে সুন্দরভাবে শ্রীমঠের প্রচার বিস্তার করেন। শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সৌধ জিতেন্দ্রীয় মহারাজ শ্রী চৈতন্যবাণী প্রচার সভার পরিচালক সমিতির রিপোর্ট প্রদানে বলেন, সর্বত্র শ্রী চৈতন্যবাণী প্রচার সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হয়েছে। ভক্তিশাস্ত্রে ও তদ অনুশীলনে উৎসাহ প্রদানের জন্য শ্রী চৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার পক্ষ হতে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশ্বরদানস্থ মূল মঠে গৌর পূর্ণিমা তিথিতে প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা গৃহীত হয়। দায়িত্ব সেবায় ছিলেন শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সৌধ জিতেন্দ্রী মহারাজ। শ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার বিপুল ব্যয় নির্বাহের জন্য আনুকূল্য সংগ্রহ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি ও পুরুলিয়া জেলাসমূহে মুখ্যভাবে আনুকূল্য সংগ্রহ করেন ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বৈভব নারায়ণ মহারাজ, শ্রী কার্তিক দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী ফণীভূষণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী ঈশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী শুভম দাস ব্রহ্মচারী ও অমিত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী কেশব দাস ব্রহ্মচারী ও টুটন দাসাধিকারী। শ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার যাবতীয় ব্যবস্থার 3 সহস্রাধিক নরনারী ও সাধুগণের থাকবার ব্যবস্থা মহাদ্বাদশী উপবাসের একদিন আগে ও গৌর পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস বিধি থাকায় 2 দিন ব্যতীত অন্যান্য দিনে প্রাতরাশের মঠে থাকাকালে নিকটবর্তী স্থানে পরিক্রমা হতে মঠে ফিরলে দিনের প্রসাদ, প্রত্যহ রাত্রির প্রসাদের প্রভৃতির ব্যবস্থা দায়িত্বে ছিলেন আসামের সরভোগ শ্রী গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি প্রচার পর্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি বৈভব নারায়ণ মহারাজ, শ্রী নন্দনন্দন দাসাধিকারী নিরঞ্জন চক্রবর্তী। শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী কুন্তল, শ্রী রথাঙ্ক পানি দাস, শ্রী শ্যামসুন্দর দাসাধিকারী শ্যামল বর্মন, শ্রী বিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী গোয়ালপাড়া, শ্রী অখিল ভাটিয়া চণ্ডীগড় ও শ্রী কপিল দেব দাসাধিকারী কপিল শর্মা মুম্বাই প্রভৃতি, রাহুল গুলা দিল্লি, নমন ডাগর চণ্ডীগড়। গ্রন্থ বিভাগের মুখ্য দায়িত্ব সেবায় ছিলেন ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বারিধি পরিব্রাজক মহারাজ। শ্রী মায়াপুর ঈশ্বরদানস্থ মূল শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠে রাত্রিতে বিপুল ভক্ত সমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন মঠের বর্তমান আচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সৌধ জিতেন্দ্রীয় মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি রঞ্জন যাচক মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি প্রচার পর্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি হৃদয় নিরীহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি সম্বন্ধ শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি প্রজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি বিবেক নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি বৈভব নারায়ণ মহারাজ এবং শ্রী মদন গোপাল দাস স্লোভেনিয়া। শ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমাকালে বিভিন্ন স্থানের মহিমা নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য গ্রন্থ হতে বিভিন্ন ভাষায় পাঠ করে বলেন
মঠের বর্তমান আচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজ, মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি সৌধ জিতেন্দ্রীয় মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি প্রজ্ঞান আশ্রম মহারাজ আসাম এবং ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি সম্বন্ধ শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ। সংকীর্তন শোভাযাত্রায় মুখ্যভাবে কীর্তন করেন মঠের বর্তমান আচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি হৃদয় নিরীহ মহারাজ, নিউ দিল্লি মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বিবেক নারসিংহ মহারাজ, শ্রী দেবপ্রসাদ দাস ব্রহ্মচারী কলকাতা, শ্রী সত্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী সত্যম মুম্বাই, শ্রী শচীনন্দন দাসাধিকারী শিবা ও শ্রী দিলীপ দাস দেবকিসুত দাস জামাগুড়ি আসাম, শ্রী পরমানন্দ দাস বনচারী প্রেম মলহোত্র নিউ দিল্লি, শ্রী বিক্রম দাস ও সুন্দর গোপাল দাস প্রভৃতি চণ্ডীগড়, শ্রী লক্ষ্মণ দাস ব্রহ্মচারী দেরাদুন, লক্ষ্মণ দাস ব্রহ্মচারী আগরতলা প্রভৃতি। শ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমাকালে সাধুগণের ও বিপুল সংখ্যক যাত্রীগণের মঠের বাহিরে প্রাতে পূর্বাহ্নে অপরাহ্নে প্রসাদের ব্যবস্থা হয়। শ্রী নবদ্বীপ রেল গেটের নিকটে ময়দানে, শ্রী গুদ্রম দ্বীপে শ্রী নৃসিংহপল্লী মন্দিরের নিকটে মাঠে, ঋতুদ্বীপে বিদ্যানগর স্থিত কলেজ ময়দানে। মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি প্রচার পর্যটক মহারাজ শ্রী দয়ানিধি ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি নারায়ণ মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী কুন্তল ও শ্রী বিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী গৌহাটি প্রভৃতি। শ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় বিদেশি ভক্ত শ্রী নীলেশ্বরণ দাসাধিকারী এবং মাধবী ইউক্রেন ও শ্রী মদন গোপাল দাস স্লোভেনিয়া যোগদান করেন। শ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় নগর সংকীর্তন শোভাযাত্রায় 3 সহস্রাধিক নরনারীর পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন নবীন কৃষ্ণ দাস আসম ও পরমানন্দ দাস প্রতাপ। হরে কৃষ্ণা। अभी जो आप पूज्यपाद जितेंद्र महाराज से सुन रहे थे कि इस बार जो नवद्वीप धाम परिक्रमा हुई, उस परिक्रमा में मुख्य रूप से किसने क्या क्या सेवाएं करी, चाहे वो रसोई की सेवा है या वो बाहर जो उत्सव हुए वहाँ पर प्रसाद ले जाने की सेवा है, कीर्तन की सेवा है, बैनर पकड़ने की सेवा है। हमारे जैसे पूज्यपाद जितेंद्र महाराज सेवक प्रताप प्रभु जी और आसाम के नवीन कृष्ण दोनों की तरफ पीछे रहते थे। कोई माता जी गिर जाए ना चल सके उसको टोटो में बैठा के आगे ले जाते थे, कोई खो जाए उसको रास्ता दिखाते थे। ऐसे हर एक हमारे जी पूरी डिटेल में सारा लिखा हुआ है किस किस ने नवद्वीप धाम परिक्रमा में ये सेवाएं करी हैं। और कई ऐसे भी जिनके नाम नहीं आए हैं वो महाप्रभु ने अपनी डायरी में सबका लिखा होगा, सबको उसका आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा आप लोग जो नवद्वीप धाम परिक्रमा में चल रहे थे, आप लोग को तो सबसे बड़ा योगदान है। धरुन रान्ना करा लोग आसे, परिवेशन करा लोग आसे, झंडा पकड़े लोग आसे, कीर्तनिया लोग आसे, सब लोग आसे, যাত্রী নাই আপনারা নাই কি করবে ও झंडा लिएगा। तो आप लोग जो इतनी भरी संख्या में, आप लोग जो 3000 की संख्या में आए, इससे हमारी नवद्वीप धाम परिक्रमा सफल सफल सफल। হরে কৃষ্ণ। আমরা আমাদের শ্রী চৈতন্য গৌরীয় মঠের সম্পাদক অল্প আগে ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সৌধ জিতেন্দ্রী মহারাজ একটা রিপোর্ট পড়ে গেছেন, আপনারা শুনেছেন, কিন্তু আমি দেখলাম আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, আমাদের অতি আনন্দের বিষয় যে আমাদের শ্রী চৈতন্য গৌরীয় মঠের বর্তমান আচার্যদেব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বিচার বিষ্ণু গোস্বামী মহারাজ, তার গুরুদেব হিজ ডিভাইন গ্রেস ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ যেভাবে
তার গুরু পাদপদ্ম ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ ভক্তিদ্বৈত মাধব গোস্বামী মহারাজের শতবর্ষ উৎসব পালন করেছিলেন। সেই পদাঙ্ক মানে সেইভাবে সেই অনুসারে তাকে অনুসরণ করে তিনি তার গুরুদেবকে অনুসরণ করে এইবার ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে বিদেশে বিভিন্ন স্থানে এবং লন্ডনে গিয়েও আমাদের শ্রীমঠের প্রচার বিস্তার করেছেন। সেই জন্য কি একটু হাততালি পেতে পারি না? এটা কত আনন্দের কথা। আমাদের বর্তমান আচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ ভক্তি বিচার বিষ্ণু গোস্বামী মহারাজ বিদেশে গিয়ে পর্যন্ত আমাদের গুরুপাদ পদ্ম ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ ভক্তি বল্লভ তীর্থ গোস্বামী গুরু মহারাজের শতবর্ষ উপলক্ষে তিনি সর্বত্র প্রচার করছেন। ধন্যবাদ আপনাদের, ধন্যবাদ। हमारे चंडीगढ़ में श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ और मायापुर से श्री चैतन्य संकीर्तन संघ बहुत प्रचार कर रहे हैं। हमारे पर्यटक महाराज जी ने सरभोग में प्रभुपाद सरस्वती विद्यालय खोला है और वहाँ पर उन्होंने एक पानी की लाइन लगाई है जो कि टंकी और उसका नल रोड पे भी आया जिससे कि आम जनता उस पानी को पी सकती है। ऐसी सेवा हमारे पूज्यपाद पर्यटक महाराज ने करी है। और हमारे हर मठ में सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था बहुत सुंदर और बहुत मौक़ों पे सभी के भंडारे की व्यवस्था होती है जिसमें हजारों लोग हमारे मठ की तरफ से प्रसाद पाते हैं। अभी आपने देखा होगा चैतन्य गौड़िया मठ में मायापुर में जो परिक्रमा चल रही है उसके लिए हमारे नारायण महाराज ने एक कैंप लगाया 11 तारीख को, जिसके अंदर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आए। उन्होंने आँखों का टेस्ट, ECG टेस्ट, शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, आँखों के मोतिये का टेस्ट सब यहाँ पे फ्री में करा। करीब 240 पेशेंट्स यहाँ पे अटेंड हुए और 70 लोगों को फ्री चश्मे बांटे गए और 70 लोगों ने अपनी सर्जरी जो सफ़ेद मोतिया होता है उसकी बुक कराई। उसके अलावा 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक एक एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस हमारे परिक्रमा के साथ साथ चल रही है जिसमें डॉक्टर भी है और उनके साथ पूरा स्टाफ पीछे राधा कुंड के पास ये सेवा कर रहे हैं। हमारे मठ की तरफ से इस परिक्रमा में जो सुंदर आयोजन हमारे गवर्निंग बॉडी की तरफ से, हमारे नारायण महाराज की तरफ से हुआ, सभी से प्रार्थना है जोरदार ताली के साथ उनका अभिवादन करें। मुंबई में हमारा मठ है SS नगर में, उसके बराबर वाली ज़मीन जो है फ्लैट हमारे को मिलने के लिए आशा है। उसके लिए हमारी गवर्निंग बॉडी ने हमारे परमार्थिक महाराज जी को जिम्मा सौंपा कि वो इसके बारे में आगे बात चला के इसको जगह को लेने की चेष्टा करें। और हमारी मठ कलकत्ता मठ ने कुछ साल पहले एक बिल्डिंग खरीदी थी, लेकिन अभी बड़े सौभाग्य की बात है गुरु जी के आशीर्वाद से हमारे मठ के बिल्कुल साथ में, कलकत्ता मठ के बिल्कुल साथ में एक बिल्डिंग बिक रही थी जिसको लेने के लिए हमने उसको बेच के उसको नई बिल्डिंग को लिया। और आपको सबको खुशी होगी ये जानकर कि वो बिल्डिंग की रजिस्ट्री भी हमारे श्री चैतन्य गौड़िया मठ के नाम पे हो चुकी है, बिल्कुल कलकत्ता मठ के बिल्कुल साथ में। हमारे यहाँ सिस्टम है परम गुरु जी ने जो बनाया कि हमारी चैतन्य गौड़िया मठ की स्पेशल मीटिंग होती है गवर्निंग बॉडी को लेकर और स्पेशल मेंबर्स को लेकर। जो मीटिंग 3 सितंबर को होना था उसमें बाई चांस कुछ मेंबर्स नहीं आ पाए, जिसके लिए वो मीटिंग आगे 15 जनवरी को पोस्टपोन की गई। उसमें 4 गवर्निंग बॉडी मेंबर्स को आगे 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रचार पर्यटक महाराज, पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति हृदय निरी महाराज, पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति संबंध शुद्धद्वैती महाराज और श्री स्वरूप दामोदर दास अधिकारी। और हमारी गवर्निंग बॉडी मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि हर मठ को मठ इंचार्ज जो कोई भी गेस्ट वहाँ पे आके ठहरते हैं उनका
पहचान पत्र, चाहे उनकी आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, ज़रूर अपने रिकॉर्ड में रखें। ये आजकल एक लीगल रिक्वायरमेंट बनी हुई है। उसके अलावा जुलाई में जो हमारा मायापुर मठ में परम गुरु जी का समाधि मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन के बाद इसके रख रखाव की जिम्मेदारी, इसके सफाई की जिम्मेदारी, इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हमारे मायापुर मठ के इंचार्ज पूज्यपाद त्रिनेत्र स्वामी भक्ति वैभव नारायण महाराज को सौंपी गई, जो कि बखूबी इस सेवा को निभा रहे हैं। और हमारे गुरु महाराज जी की भजन कुटीर में जो गुरु जी का विग्रह आप देख रहे हैं, वो हमारे बेंगलोर के गुरु भाई अशोक स्वामी जी श्री अर्जुन दास ने ये बनाया था। तो हमारे वर्तमान आचार्य देव श्री विष्णु महाराज जी की आज्ञा अनुसार वो विग्रह जो है भजन कुटीर में सेवित हो रहा है। बेंगलोर में, साउथ इंडिया में, वैसे हैदराबाद में हमारा मठ है, लेकिन बेंगलोर में हमारे पूज्यपाद परिव्राजक महाराज जी की इच्छा थी कि चैतन्य गौड़ीय मठ की ब्रांच खुले। तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि वहाँ पे बेंगलोर में भी 5600 स्क्वायर फीट के हमने 4 प्लॉट्स जो हैं खरीद लिए हैं, और उसकी भी रजिस्ट्री हमारे मठ के नाम पे सक्सेसफुली हो चुकी है। अभी जहाँ पे कलकत्ता में हमने नया मठ लिया, बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में, वहाँ पर हमारे पूज्यपाद परिव्राजक महाराज एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोल रहे हैं, जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स वहाँ पे आम जनता का इलाज करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी मशीनें वहाँ पे, एक्सरे मशीन, ईसीजी मशीन और भी मशीनें लगाने का वहाँ पे प्रयास रहेगा। और उस डिस्पेंसरी का जो नाम रखा जा रहा है, हमारे गवर्निंग बॉडी ने पास किया, श्री माधव महाराज चैरिटेबल डिस्पेंसरी, परम गुरु जी के नाम पे ये डिस्पेंसरी रखी जाएगी। अगरतला में हमारे गुरु भाई थे नंदुलाल प्रभु, वो एक मंदिर की सेवा करते थे। अभी उस मंदिर की कमेटी ने, श्री जगन्नाथ मंदिर कमेटी है, वो चाहती है कि उस जगह को श्री चैतन्य गौड़ीय मठ संभाले। इसीलिए उन्होंने श्री चैतन्य गौड़ीय मठ को वो प्रस्ताव भेजा कि ये ज़मीन आप लीजिए। हमारी चैतन्य गौड़ीय मठ की गवर्निंग बॉडी ने ये डिसाइड किया है कि उस मंदिर को लेके उसकी परिचालना चैतन्य गौड़ीय मठ में आए। उसके लिए सारा जो जिम्मा है हमारे शुद्ध अद्वैती महाराज को दिया गया है कि वो उसके पेपर्स वगैरह चेक करके उसको भी अपने मठ में शामिल करें। जो परम गुरु जी ने नियम बनाए कि जो स्पेशल मीटिंग हो, गवर्निंग बॉडी मीटिंग हो, या जैसे एनुअल जनरल मीटिंग चल रही है, इसमें हम लोगों को आना चाहिए। कुछ हमारे सदस्य, स्पेशल मेंबर जो नहीं आ पा रहे थे, जो असमर्थ थे आने में, उनको इस सेवा से थोड़ा विश्राम दिया गया। पूज्यपाद त्रिनेत्र स्वामी भक्ति निलय बृहस्पति महाराज और श्री नित्यानंदास ब्रह्मचारी। और इसके अलावा जो हमारे मठ के, अगरतला मठ के इस समय पूरा हमारे वैष्णव महाराज जी का साथ निभा रहे हैं, पूरे मठ की सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। पूज्यपाद त्रिनेत्र स्वामी श्रीमद भक्ति विकास शर्मन महाराज, उनको स्पेशल मेंबर हमारी गवर्निंग बॉडी ने बनाया है। हमारे मठ का प्रचार बहुत जोर शोर से चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारे पूज्यपाद त्रिनेत्र स्वामी श्रीमद भक्ति सुहृद परम अद्वैती महाराज जी एक ऐप हमारे गुरु जी के नाम से एक ऐप बनाई थी, बीबी तीर्था ऐप। उसको अब अपडेट किया गया। उसमें पहले एक ही चैनल था, अब उसमें 4 चैनल और जोड़े गए हैं। और वो चैनल में आप लोग भी अपने मोबाइल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हरि कथा कीर्तन 24 घंटे आप हिंदी में, बंगला लैंग्वेज में, इंग्लिश में सुन सकते हैं। ये जो चैनल है हमारे को गुरु जी से, परम गुरु जी से हर वक्त जोड़ के रखेगा। इसलिए ये बीबी तीर्था नामक जो ऐप है हमारे फ़ोन पे चल रही है। इस प्रकार से हम लोग अपने गुरु महाराज जी की महिमा, परम गुरु जी की महिमा को जान सकते हैं। और वैसे तो हमारे आचार्य देव श्रीला भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज जी हम सबको एक निर्देश देते ही हैं कि हमें रोज़ ही गुरु जी के, परम गुरु जी के कम से कम 10 मिनट के लिए प्रवचन सुनना चाहिए। अब आगे मैं प्रार्थना करूँगा कि जो हमारे मठ की तरफ से विभिन्न ग्रंथ छपे हैं उसकी जानकारी मैं थोड़ा आपको देना चाहूँगा।
जैसा कि आपको हमारे चक्रवर्ती प्रभु ने बताया कि पिछले साल गुरुजी के जन्म शताब्दी वर्ष ये जो चल रहा है, इसमें हमारे पूज्यपाद आचार्य देव ने एक महान वैष्णव आचार्य गुरुजी का जीवन चरित्र हिंदी में छापा था। इस बार ये एक महान वैष्णव आचार्य उनके अथक परिश्रम से आसामी लैंग्वेज में भी छप चुका है। और अमृत बिंदु जो है बंगला भाषा में छपी है, जिसको कि हमारी गुरु बहन डॉक्टर रेखा भट्टाचार्य और अंजना पात्र ने छापा है। एक असमिया भाषा में कीर्तन भक्ति विशेषांक, जिसमें सिर्फ गुरु जी की महिमा लिखी गई है, वो हमारे गुरु भाई अनंत विशंबर गुवाहाटी के द्वारा छापा गया है। और हमारे संस्था के असिस्टेंट सेक्रेटरी श्रीमद् भक्ति संबंध शुद्धदेती महाराज जी ने उड़िया भाषा में अमृत वर्षा नामक ग्रंथ छापा है। हमारे गुरु भाई भटिंडा के कुलदीप चोपड़ा जी, कृष्णानंद दास प्रभु जी ने श्री स्तव रत्न संग्रह हिंदी में, जिसमें सारे स्तव हैं, उस ग्रंथ को छापा है। और हमारे दिल्ली के गुरु भाई हेमंत अग्रवाल जी ने परमहंस को, जो कि इंग्लिश में था, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। और खुशी की बात यह है, हमारे पूज्यपाद पर्यटक महाराज जी 2 किताबों का विमोचन आज करेंगे। उसकी जानकारी, एक किताब का सतीर्थ प्रीति, तो मैं प्रार्थना करूंगा पूज्यपाद पर्यटक महाराज से कि वो ये किताब अपने श्री हस्तों से महाराज जी के हाथ में दें। पूज्यपाद पर्यटक महाराज। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। হঠাৎ একদিন আমার মনে হলো যে গুরু মহারাজের গুরু ভাইদের পরস্পর কীরকম প্রীতি ছিল, এটা প্রকাশ করতে পারলে ভালো হতো। এটা শুধু প্রভুপাদের বা গুরুদেবের ইচ্ছাতেই হয়তো আমার মনে এই ভাব উদিত হয়েছিল। কি করব না করব চিন্তায় ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ একদিন গুরু মহারাজের প্রধান সেবক মদনমোহন গোপাল প্রভুকে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু চিঠিপত্র পাওয়া যাবে গুরু মহারাজকে দেওয়া এবং গুরু মহারাজ তার গুরু ভাইদের দেওয়া? পাওয়া যাবে তো, দেখো দেখো এই এতে উঠো, সিঁড়ি নিয়ে উঠো, এর মধ্যে আছে। উনি যত্ন করে সমস্ত রেখে দিয়েছিলেন। আমি নামালাম 2 বস্তা আর 2 ট্রাং চিঠি, প্রায় 1500 চিঠি, 15,000 চিঠি। এটা বাঁচতে থাকলাম 6 দিন। শুধু প্রসাদ পেয়েছি আর বই বেচেছি, চিঠি বেচেছি। বাঁচতে বাঁচতে আমি গুরু মহারাজের গুরু ভাইদের নামগুলো জানা ছিল, সেটা বেছে নিলাম। তারপর একটা বই লেখা শুরু করলাম, নাম দিলাম সতীর্থপ্রীতি সদ্ধর্ম প্রীতি প্রদর্শনে। এটা আমার মনে হলো যে সতীর্থপ্রীতি বই নামটা দিলে ভালোই হয়। তারপরে ওই বইটা প্রকাশ করার জন্য সময়ভাবে বিভিন্ন রকম পরিস্থিতির জন্য এবং শ্রেয়াংশী বহু বিজ্ঞানী সেও কাজে বহু বাধা আসে। সে সমস্ত পরিস্থিতিকে গুরু মহারাজের কৃপায়, প্রভুপাদের কৃপায় পরিস্থিতি সামলে নিয়ে আমি এই সতীর্থপ্রীতি গ্রন্থ বইটি প্রকাশ করলাম। এবং শ্রী চৈতন্য গৌড়ী মঠের পরবর্তী আচার্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওং বিষ্ণুপাদ অষ্টতর শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, যিনি আমার সন্ন্যাস গুরু, আমার জ্যেষ্ঠ গুরু ভ্রাতা, তিনি যখন অসুস্থ লীলা অভিনয় করেন, তখন আমি এই পাণ্ডুলিপিখানি ওনার হস্ত স্পর্শ করে দিয়েছিলাম পরমাদ্বৈতী মহারাজের উপস্থিতিতে। ওনার আশীর্বাদ নিয়ে নিয়েছিলাম, প্রভুপাদের আশীর্বাদ। প্রভুপাদ বলছেন, আমার সতীর্থদের, আমার শিষ্যদের মহিমা প্রকাশ করো। গুরুদেব বলছেন
যে আমি প্রভুপাদের ইচ্ছা পূর্ণ করব। শিষ্যের মহিমা গুরুদেব বলতে ভালোবাসেন এবং গুরুদেবের মহিমা শিষ্যও বলতে ভালোবাসেন। এই দুই পরিস্থিতিকে অবলম্বন করে যে বইটা লিখলাম, এই সময় সন্ধিক্ষণে যে বইটা প্রকাশিত হতে চলছে, নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগবে। আরও একটা কথা, ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্বিংশতি এবং পঞ্চমবিংশতি সাল খুব আমাদের শুভ সাল। কেন এই চতুর্বিংশতি বৎসরে আমাদের আমাদের শ্রী চৈতন্য মঠ গৌড়ীয় মঠ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওং বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের 150 বৎসর আবির্ভাব তিথি। আমরা গুরুদেবের সঙ্গে প্রভুপাদের শতবর্ষ পূর্তি পেয়েছিলাম, কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে আমরা পূজ্যবাদ পরবর্তী আচার্য পূজ্যবাদ নিতল ভক্তি বল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ এবং পূজ্যবাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজকে আমরা পেলাম না। এটাই দুঃখের বিষয় এবং আনন্দের বিষয় কি যে উনার মহিমা সতীর্থপ্রীতি 150 বছর পূর্তি পেয়েছি। আরও এক সুন্দর যে পরবর্তী আচার্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওং বিষ্ণুপাদ অষ্টাদশ ভক্তি বল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শতবর্ষ পূর্তি আমরা পেয়েছি ধুমধামের সহিত গোয়ালপাড়াতে উনার আবির্ভাব স্থানে, এবং উলুবেড়িয়াতে আমাদের স্নেহের শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজের প্রচুর চেষ্টাতে আমরা খুব আনন্দিত হয়েছি। এরকম উৎসব হয়নি, হবেও না। বয়স কম, কিন্তু এই যে উৎসাহ উদ্দীপনা আমার খুব ভালো লাগছে। আমি প্রভুপাদের চরণে এবং গুরুদেবের চরণে প্রার্থনা জানাই আরও উত্তরোত্তর ও প্রচার কার্য চালিয়ে থাক। আমাদের বয়স হয়ে গেছে, আমরা আর থাকবো না, সামনে বছর আসতে পারবো কিনা কে জানে। কিন্তু আমি বৈষ্ণবদের কাছে আচার্যদের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি তারা যেন আশীর্বাদ করে সকলে মিলে নারায়ণ মহারাজকে আরও মায়াপুরের শোভা বৃদ্ধি করুক। যে শোভা বৃদ্ধিতে আমাদের যোগ দিয়েছিলেন আমাদের লীলাপুর ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, সাজিয়ে গেছেন, আরও সুন্দর সাজাচ্ছেন, সাজানোর পর আরও সাজানো যায়, আরও সাজুক। আপনারা তাকে আশীর্বাদ করুন, আরও সাজাতে পারে, আরও উত্তমভাবে প্রচার করতে পারে। এবং আর একটি কথা, বহু প্রতীক্ষার পরে এই সতীর্থপ্রীতি গ্রন্থটি পঞ্চমবিংশতি বৎসরে প্রকাশ করতে পারলাম। এই জন্য চতুর্থবিংশতি এবং পঞ্চবিংশতি বর্ষ দুইটিকে আমি শুভ অভিনন্দন জানাই। এখন আমরা সতীর্থপ্রীতি গ্রন্থটি উন্মোচন করব। উন্মোচন করার আগে এবং এই উন্মোচন করবেন আমাদের বর্তমান আচার্য ত্রিদুনী স্বামী শ্রীমতী ভক্তিবিচার বিষ্ণু মহারাজ। তার আগে আমি আমার গুরুদেব গুরুদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওং বিষ্ণুপাদ অষ্টদশ ভক্তিদ্বৈত মাধব গোস্বামী মহারাজ, যিনি শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাপক, এখানে উপস্থিত আছেন। আমার বিশ্বাস উনি উপস্থিত আছেন। বলুন উপস্থিত আছে কিনা, তাই হাততালি দেন। উনার পাদ পদ্মে উনার শ্রীহস্তে বইটি আগে অর্পণ করব, তারপরে গৌর হরি বল।
जोरदार तालियां, हरि बोल। महाराज जी अपनी किताब का विमोचन कर रहे हैं। सतीर्थ प्रीति, उसी को हाथ में रखो महाराज, उसी को हाथ में रखो। ये देखिए बस ये गौड़ आशीर्वाद बस 2-4 আর একটা বিশেষ কথা, এই সতীর্থপ্রীতি গ্রন্থটি প্রকাশ করার অর্থানুকূল্য করেছেন যারা, আগরতলা নিবাসী ভক্ত কানন্দ পিতা স্বর্গীয় পণ্ডিত উপেন্দ্র মজুমদার ব্যাকরণ কাব্যতীর্থ তার মঙ্গলার্থে এবং মেদিনীপুর নিবাসী আমাদের গুরু ভ্রাতা সনাতন দাসাচার্য ডাক্তার সরোজ রঞ্জন ভূঁইয়া, আসাম প্রশস্ত মঞ্জুশ্রী ঘোষ বিডিও অর্থানুকূল করায় আমাদের এই তাদের শ্রী গিরিধরের শ্রীচরণতলে তাদের আত্মকল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং এই গ্রন্থটি বিতরণ হবে শ্রদ্ধা মূল্যে, একটা পয়সা নেওয়া হবে না, কেন অর্থানুকূলত করে দিয়েছে। আমি পয়সা নিয়ে কী করবো? গুরুদেবের মহিমা প্রকাশ করতে গিয়ে ব্যবসার কোনো প্রয়োজন নেই মনে বোধ করি। আমি কী দেবো, আরও যদি প্রয়োজন হয় তাদের কাছে হচ্ছে পয়সা চেয়ে নিব, কিরম মহারাজ। সেই জন্য শ্রদ্ধামূল্যে নিজেকে তাকে দেওয়া হবে না, আমাদের মঠাশ্রিত ভক্তদের দেওয়া হবে, আর তারা খুব শ্রদ্ধা তাদের দেওয়া হবে। বাঞ্ছা हरि बोल। गुरु महाराज जी का जो जन्म शताब्दी का कार्यक्रम है, ये रामनवमी 2023 से शुरू हुआ, जो कि रामनवमी 2026 तक चलेगा। गुरुजी ने भी अपने गुरुजी का शताब्दी 3 साल किया, 1 साल जन्म शताब्दी अधिवास वर्ष, 1 साल जन्म शताब्दी वर्ष और 1 साल जन्म शताब्दी महोत्सव वर्ष। गुरुजी के पद चिन्हों पर चलते हुए उसी तरह हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब तक ये भारत के 14 प्रांतों एवं राजधानी में हो चुका है, जिसमें आसाम, बंगाल, त्रिपुरा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देहरादून, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, अगरतला, कोलकाता, ये 14 राज्य एवं राजधानियों में अभी तक सेलिब्रेट हो चुका है। इसके अलावा विदेशों में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्लोवेनिया, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इस तरह 11 देशों में ये अब तक सेलिब्रेट हो चुका है। और गुरु महाराज जी का जो जन्म शताब्दी दिवस जब चंडीगढ़ में हुआ, इतना सुंदर ढंग से हुआ, उसमें हमारी प्रचार पार्टी का नृत्य कीर्तन इतना बढ़िया था प्रोग्राम में कि पंजाब के गवर्नर साहब आए थे
वो मठ का सुंदर माहौल और इतना भावपूर्ण प्रचार पार्टी का और ग्रस्त भक्तों का कीर्तन देखकर इतने भाव विभोर हुए कि उन्होंने बोला कि मैं आपकी संस्था के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने चंडीगढ़ मठ की बढ़िया लाइब्रेरी के लिए, डिस्पेंसरी के लिए और संस्कृत विद्यालय के लिए 50 लाख रुपए चंडीगढ़ मठ को। हमारे गुरु भाई जो सुजय प्रभु जी हैं, उन्होंने एक टेम्पो ट्रैवलर दिया है जिसका नाम उनके बच्चे के नाम पर वेदांत रथ रखा है। पूरा साल उनका वो जो टेम्पो ट्रैवलर है वो जो वेदांत रथ है दौड़ता रहता है। अभी उसी टेम्पो ट्रैवलर से प्रचार पार्टी दिल्ली से कोलकाता आई, फिर कोलकाता से आसाम, पूरे आसाम में प्रचार करके वापस आई। अभी वो टेम्पो ट्रैवलर चलते हुए दिल्ली, पंजाब, देहरादून, ये सभी जगह पर जाएगा। इसमें जो विशेष कार्यक्रम हुए जो कि हमेशा के लिए यादगार में आ गए, वो हुए ग्वालपाड़ा में गुरु महाराज जी के जन्म स्थान में गुरु महाराज जी के 100वें जन्मदिन पर जो कार्यक्रम हुआ। ऐसा कार्यक्रम आज तक के इतिहास में, पूरे गौड़ीय इतिहास में, किसी इस्कॉन के इतिहास में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ था जितना ग्वालपाड़ा में हुआ। एक क्रिकेट प्लेयर है सचिन तेंदुलकर, वो इतना बढ़िया खेलते हैं, वो अपने रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। ऐसे हमारा चैतन्य गौड़ीय मठ भी लगातार प्रोग्रेस में अपने रिकॉर्ड और नए नए रिकॉर्ड बनाता है। हमने तो ये सोचा था कि ग्वालपाड़ा प्रोग्राम उससे बड़ा प्रोग्राम और हो ही नहीं सकता है, पर हमारे चैतन्य गौड़ीय मठ की जो प्रचार पार्टी है, हमारे मायापुर मठ के जो नारायण महाराज जी और उनकी जो टीम है, उन्होंने करात बेड़िया उलबेड़िया में जो प्रोग्राम किया, ग्वालपाड़ा प्रोग्राम से 5 गुना और बड़ा प्रोग्राम किया उन्होंने। और इसी गुरु जी की शताब्दी के उपलक्ष्य में अभी गौड़ मंडल परिक्रमा हुई बहुत सुंदर रूप से। रथ यात्रा के समय, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय क्षेत्र मंडल परिक्रमा होगी गुरु जी की शताब्दी के उपलक्ष्य में। 2026 कार्तिक मास में ब्रज मंडल परिक्रमा होगी। आने वाले जून जुलाई में उत्तर भारत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री की 4 धाम यात्रा होगी। जनवरी 2026 में दक्षिण भारत की परिक्रमा होगी। और अभी जो मई के लास्ट में हमारे चैतन्य गौड़ी मठ की ओर से प्रचार पार्टी सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, कनाडा, अमेरिका, इस सब टूर में जाएंगे। तो गुरु जी का इस शताब्दी का प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे गौड़ मंडल की जो सफल परिक्रमा हुई, गौड़ मंडल के परिक्रमा वाले जब यहाँ पर आए मायापुर में, तो उनको यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। सिर्फ एक कमी नजर आई, वो जो भागवत महाराज, पूज्यपाद भागवत महाराज जी बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब किसी को कमरा देते हैं तो पूछता है कौन सी फ्लोर है, मतलब 5वीं फ्लोर है। ये राम की करे ऊपर जब हो हिरकम चिंता करे। तो उस गौड़ मंडल परिक्रमा में हमारे हरियाणा से, हमारे होशियारपुर पंजाब से डॉक्टर सिंगला, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हमारे मठ के शिष्य हैं,
उन्होंने और हमारी गुरु बहन जो चंडीगढ़ में रहती हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जॉब करती हैं, हमारी दीदी हैं रजनी, उन दोनों ने ये संकल्प लिया है कि जब आप अगली बार नवद्वीप धाम परिक्रमा में आओगे उससे पहले भागवत महाराज जी की बिल्डिंग में एक बढ़िया लिफ्ट लगा दीजिए जिसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं माइक स्वरूप दामोदर जी को देता हूँ। हमारे हरे कृष्णा, हमारे मठ में जो लोग गुरु वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए बहुत अच्छी सेवा करते हैं उनको हर साल हमारे चैतन्य वाणी प्रचारणी सभा की ओर से गौर आशीर्वाद दिया जाता है। आज की पावन तिथि में वो कार्यक्रम शुरू हो उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि उड़िया भाषा में जो अमृत वर्षा छपी, हमारे गुरुजी के लेक्चर्स को लेके, परम गुरुजी के लेक्चर्स को लेकर भी एक किताब छपी है उड़िया भाषा में, संशय छेदन, उसमें परम गुरुजी के लेक्चर्स हैं। और हमारे पर्यटक महाराज जी ने जो किताब छपाई है सतीर्थ प्रीति, इसमें इनके साथ जिन्होंने प्रूफ रीडिंग में बहुत हेल्प करी, हमारे देवकी नंदन प्रभु, वो भी इस महाराज जी के आशीर्वाद के पात्र हैं। जोरदार ताली के साथ में एक बार उनका अभिवादन करें। अब गौर आशीर्वाद कामाख्या गुड़ी के श्री लक्ष्मीकांत दास अधिकारी प्रभु, जो कि अभी आज यहाँ पे नहीं हैं, उनको हमारी प्रचारणी सभा ने गौर आशीर्वाद दिया है। भक्त बंधु जामागुड़ी असम से हमारे गुरु भाई श्री दिलीप पाल जी, जिनका दीक्षा का नाम है देवकी सुध दास अधिकारी, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा वो स्टेज पर आएँ और महाराज जी से गौर आशीर्वाद दें। उनको प्रचार में बहुत रुचि है, बहुत प्रचार करते हैं, इसलिए उनको जो उपाधि दी गई है गौर आशीर्वाद में वो है भक्ति प्रचार निष्ठ श्री देवकी सुध दास अधिकारी प्रभु। तीसरे हैदराबाद से हमारे पूज्यपाद जितेंद्र महाराज जी की हर सेवा में जो बहुत सहायता करते हैं श्री वीरचंद्र दास अधिकारी प्रभु, उनको जो आशीर्वाद मिला है भक्ति रत्न। और हैदराबाद के ही हैं श्री सुब्रत मानना, उनको हमारी प्रचारणी सभा ने आशीर्वाद दिया है सेवा निपुण। अगरतला से एक भक्त हैं श्री चंदन साहा, उनको गौर आशीर्वाद दिया जा रहा है सेवा निष्ठ। हमारे मायापुर मठ के ब्रह्मचारी जो बहुत सेवा करते हैं श्री जगदीश दास ब्रह्मचारी, उनको मैं प्रार्थना करूंगा वो स्टेज पर आएँ और इनको जो आशीर्वाद दिया जा रहा है वो है सेवा जीवन। माला भी है, माला श्री देवकी सुध दास अधिकारी, जिनको भक्ति प्रचार निष्ठ का गौर आशीर्वाद दिया जा रहा है। प्रार्थना करूंगा महाराज के समीप आए और उनका दिलीप पाल प्रभु। और जो हमारे गुरु महाराज इस डिवाइन ग्रेस श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी का जो जीवन चरित्र, एक महान वैष्णव आचार्य जो असमिया भाषा में छपा, वो भी हमारे दिलीप पाल प्रभु जी के सहयोग से छपा। कौन की नाम है?
लक्ष्मीकांत दास प्रभु कामाख्यागुड़ी आसन नहीं है ना, हमें तो बताया नहीं था। माला दे, माला दे। हमारा नाम से बन जाएगा अभी सर्टिफिकेट, बन जाएगा, अभी बना देते हैं। है तुम रख दो इधर ही। हमारे कलकत्ता मठ से एक ही परिवार के 3 बच्चे हमारे मठ में पूरी तरीके से आश्रय लिए हुए हैं और हमारे पूज्यपाद आचार्य महाराज आचार्य देव श्रील भक्ति विचार विष्णु महाराज के निजी सेवक के रूप में उनका एक भाई भी सेवा कर रहा है। उनका जो बड़े भाई श्री नारायण सुंदर दास ब्रह्मचारी, मैं उससे प्रार्थना करूंगा स्टेज पर आएँ और महाराज जी से आशीर्वाद लें। श्री नारायण दास सुंदर ब्रह्मचारी तीनों भाई मठ की सेवा में हैं, बहुत लगन के साथ सेवा करते हैं। नाम ले लो, नारायण और नाम है, सबसे बड़े का नाम नारायण, दूसरे का नाम विष्णु प्रभु और तीसरा वो जो फोटो खींच रहे हैं सामने राधे श्याम प्रभु। तीनों ही मठ की सेवा में हैं। नारायण प्रभु, इनको महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, वैष्णव सेवा निष्ठ। एक सर्टिफिकेट खाली है ना इसमें, अभी उसको बना देंगे। वो कहाँ गया, उसको बुला लो, आप रुक लो यहीं पे। महाराज बाला लिखूंगा तो मैं ही। बहुत सेवा करते हैं हमारे नारायण प्रभु, जोरदार ताली एक बार प्लीज। हमारे मायापुर मठ से बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं श्री अतुलानंद दास ब्रह्मचारी अरुण प्रभु, उनसे प्रार्थना करूँगा स्टेज पे आए और महाराज जी से आशीर्वाद लें। अरुण प्रभु, हमारे मठ का प्रतिष्ठानेर 2023-24 अंग्रेजी सालेर वार्षिक आय व्यय हिसाब जहाँ हिसाब परीक्षा द्वारा मंजूर हইয়াছে তাহার अनुमोदन एवं प्रवर्ती 2025-26 सालेर जन्य हिसाब परीक्षा ऑडिटर नियोगेर व्यवस्था। हमारे श्री चैतन्य गौड़िया मठ हेड ऑफिस और उसकी 24 ब्रांचेस का जो टोटल इनकम 2023-24 साल में जो हुआ 7,72,68,811 रुपये और जो खर्चा है 6,82,93,846 रुपये। और अगले साल के लिए जो हमारे ऑडिटर्स हैं बहुत सुंदर काम कर रहे हैं हमारी संस्था के लिए, भगवान के भक्त हैं और हमारे पूज्यपाद आचार्य देव के प्रति बहुत श्रद्धानिष्ठ हैं। श्री विशाल अग्रवाल बी एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कलकत्ता, मैं प्रार्थना करूंगा कि उनको ही आगे के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया जाए। इसके लिए मैं चक्रवर्ती प्रभु से समर्थन चाहूँगा। আমি এই উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করছি। আপনাদের সবাই আশীর্বাদ খান। अंत में सालेर संवत्सर व्यापी परिचालक समिति कार्यकलाप संबंधी सदस्यगण कर्तक आलोचना एवं आवश्यक बोध कोनो परामर्श प्रदान सभाएं अन्य कौने कार्य न था के गौर आशीर्वाद लिए मीटिंग समाप्त हुई। ये
संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, सची माता की जय, श्री जगन्नाथ मिश्र जीव की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय। ये वही समय है जब चैतन्य महाप्रभु जी इस मायापुर धाम में प्रकट हुए। ये वही समय है जब पूरे नवद्वीप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से कुछ ऐसा हुआ, न जाने सबके मन में क्या है कि ये चंद्रग्रहण लगे, क्या होगा क्या होगा। चारों तरफ से शंख ध्वनि, उलू ध्वनि, हरि ध्वनि, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल की ध्वनि। तो उलू ध्वनि के मध्य में, शंख ध्वनियों के मध्य में, हरि बोल हरि बोल हरि बोल ध्वनि के मध्य में हमारे संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु इसी मायापुर धाम में इसी शाम के समय में प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु जी की जो प्रकट लीला है उसे आज के दिन सुनना चाहिए। वैसे तो सारे दिन इस संकीर्तन भवन में, नाट्य मंदिर में चैतन्य चरितामृत का पाठ और संकीर्तन होता रहा, पर अभी ठाकुर जी का अभिषेक होगा। अभिषेक से पहले हमारे बड़े महाराज जी, ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी, हमारे गुरुवर्ग पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति शोध जितेंद्री महाराज जी श्री चैतन्य चरितामृत जैसे महान ग्रंथ से चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला उसको पढ़ेंगे। ये एक श्री गौर पार्षद सर्टिफिकेट है जो कि कामेक्षा गुड़ी के श्री लक्ष्मीकांत दास अधिकारी जी को जाता है, क्योंकि हमारे लक्ष्मीकांत प्रभु जी हमारे नारायण बाजी के साथ पश्चिम बंगाल में बहुत सुंदर प्रचार कर रहे हैं। कई सारी उन्होंने प्रचार पार्टी तैयार करी है, तो विभिन्न तरह की सेवाएं करते हैं। सर्वभोग मठ में जब उत्सव होता है पूरे जी जान से उस सेवा में लगे होते हैं। तो मैं लक्ष्मीकांत दास अधिकारी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना जो गौर आशीर्वाद लेने के लिए आए। श्री लक्ष्मीकांत दास अधिकारी प्रभु। राधे श्याम। विशेष सूचना आज के दीक्षा जे হয়েছিল কতজনের मंत्र कागज কতজন माताजी प्राय नहीं এখন गुरु महाराजेर रूमे चले आसो যারা मंत्र कागज पायনি এখন गुरु महाराजेर भजन कुटीरे चले आसो 10-12 জন যে ছিলেন যার দীক্ষা হয়নি তারা এখন গুরু মহারাজের ভজন কুটিরে চলে আসুন।
এখন অল্প সময়ে চৈতন্য চরিতামৃত ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের থেকে সংক্ষেপে জন্মলীলা পাঠ করব। নিশ্চিত এটা উল্টো নাই, এটা তো না হবে না। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। সোপ্রসিদ্ধতু চৈতন্য দেব যস্য প্রসাদত তল্লীলা বর্ণনে যোগ্য সদ্য সাদ अधमप्यम। जार प्रसन्नता क्रमे, जिनका प्रसन्नता क्रम में ये अधम जन भी उनका लीला वर्णन में योग्यता लाभ करते हैं, वही श्री चैतन्य मेरा प्रति प्रसन्न हो। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र जयाद्वैत चंद्र जय गौर जयाद्वैत चंद्र जय जय नित्यानंद जय जय गदाधर जय श्रीनिवास जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास जय दामोदर स्वरूप जय मुरारी गुप्त এই সব চন্দ্রদয়ে তম কৈল লুপ্ত। प्रथमे जगन्नाथ मिश्रेर पुत्र विश्वरूपे जन्मग्रहण करें एरपर থেকে আমরা স্মরণ করতেছি। 1406 शके शेष माघ मासे जगन्नाथ शचीर देहे कृष्णेर प्रवेशे मिश्र कहे शची स्थाने देखी अन्य ऋत ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधष्ठित जहा ताहा सर्वलोक करे सम्मान घरे पाठाइया दे धन वस्त्र धान शची कहे মই देखो आकाश ऊपरे दिव्य मूर्ति लोक आशी स्तुति है न करे।